नांदेड़ रेलवे से जुड़े मुख्तलिफ मसाइल को लेकर आज नांदेड़ जिला और शहर कांग्रेस कमेटी की जानिब से डीआरएम रेलवे दफ्तर पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इसके अलावा किसानों पर तबसरा करने वाले बीजेपी के रियासती सदर राव साहब दानवे का अलामती पुतला भी तरोड़ा नाका इलाके में जला गया। नांदेड़ जिला रेलवे से जुड़े हुए मुख्तलिफ मसाइल को लेकर आज नांदेड़ जिला और शहर कांग्रेस कमेटी की जानिब से रेलवे डीआरएम ऑफिस एयरपोर्ट रोड पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। मज़कूरा धरने में रुकन असम्बली डीपी सावंत, एमएलसी अमर राजूरकर, रुकन असम्बली वसंतराव चौहान, मेयर शैलजा किशोर स्वामी, ज़िला सदर गोविंद राव नागलीकर, डिप्टी मेयर शफी अहमद कुरैशी, साबिक़ मेयर अब्दुल सत्तार, शमीम अब्दुल्ला के अलावा कांग्रेस के लीडरान व अहदेदारान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर एक मुतालबाती महज़र डिवीज़न ऑफिसर के सुपुर्द किया गया। इस धरने के बाद कांग्रेस लीडरान व कारकुनान की जानिब से किसानों पर बदनुमा तबसरा करने वाले बीजेपी के रियासती सदर राव साहब दानवे का अलामती पुतला तरोड़ा नाका किसान चौक पर नजरआतिश किया गया। भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षांनी जे शेतकऱ्यांच्या विरोधात किंवा शेतकऱ्याबाबत जे अतिशय शेलकी भाषेमध्ये उल्लेख केला आहे त्याचा निषेध आज काँग्रेस पक्षातर्फे पूर्ण महाराष्ट्रात होतो। आज नांदेडमध्ये सुद्धा आम्ही प्रचंड सगळे काँग्रेसचे कार्यकर्ता मिळून त्यांचा निषेध आम्ही आज इथं केला आहे। गेल्या अनेक वर्षापासून गेल्या ते बीजेपीचं राज्य आल्यापासून शेतकऱ्याला न्याय देण्यासाठी आम्ही भांडतो आहोत। काँग्रेस पक्ष भांडतो आहोत, आमचे नेते भांडत आहेत। शेतकऱ्याला दिलासा द्यायचं तर लांब राहिलं, परंतु शेतकऱ्याचा साधा सन्मानसुद्धा हे लोक करू शकत नाहीत। ही खरोखरच महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांसाठी अतिशय दुर्दैवी बाब आहे आणि याचं उत्तर हे शेतकरीच देतील कशा प्रकारे यांना उत्तर द्यायचं आहे। आज तुरीमुळे शेतकरी नागावला गेलेला आहे। शेतकऱ्याची तूर घ्यायचं तर लांबच राहिलं, परंतु त्यांना शेलकी भाषेत संबोधणं जे आपण घ्यायला आम्हाला बोलायला सुद्धा लाज वाटते अशा गोष्टी त्या रेकॉर्डवर बोलताय हे अतिशय खेदाची बाब आहे। हा सत्तेचा माज आहे। हा माज शेतकरी उतरवल्याशिवाय राहणार नाही। आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून आज त्यांच्या पुतळ्याचं दहन केलंय आणि आमचा निषेध व्यक्त केलेला आहे।